7 କେଜିରୁ କମ୍ ଧାନ ଦେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 8 ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଧାନ। ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। 7 କେଜିରୁ କମ୍ ଧାନ ଦେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 8 ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ମିଲର୍ସଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ପକେଟ ଧାନ ହଜିବାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଷାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତାରାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଠାରେ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 8 ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 4000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ତଥାପି ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଧାନ। ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 8 ଦିନରୁ ଆଣିଥିବା ଧାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ କି ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଧାନ ବିକିବା ଆଶାରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲର୍ସଙ୍କ କଟନୀ ଚଟନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଉଠିବ କଟାଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। मोर ना पूर्ण पनका नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कसागुंडा ब्लॉक बड़गुंडा जीपी तारागां मंडई। मु जने चाषी आउ धान इते मंडई ना कि नेक्स्ट आगो मंडई भी ना कि वर्षा न होबा पूर्व ना कि भी आनी छाड़ीली आउ मंडई ना कि कौन सी सुविधा नहीं बोले आम पॉलिथिन ना कि पानी सुविधा तो नहीं से पर कथा पीवा खाइबा पानी कथा नहीं कि जो पानी नहीं कि आमर पॉलिथिन नहीं रहा व्यवस्था मंडई पॉलिथिन नहीं बिंचाइबार जिनस ना कि सुविधा नहीं कि आरएनसी नहीं कि ग्रुप नहीं कि कार फैसिलिटी नहीं कि करवाटा ना आम जानी धान तो 10 दिन शीतर ना 10 दिन पर नहीं कि उठला से आनिक पानी चिंदलारू नहीं कि लोक को मिलर कहते कि नहीं पानीटा चिंती बासन जाइए आम नेबू ना आम जगार सुविधा नहीं ना कि आनिक धान पकईलु ना कि गवर्नमेंट नियम रू ना कि जदि पानी भिजला चिंदला ना जिनसर जदि बासन कला बोले किए दादी जड़े जड़े लोक ना कि 30 सीटा 7 केजी 8 केजी मन इच्छा मु आनी 75 कुंटल इठी एबे वर्तमान नहीं 4500 5000 कुंटल थी प्राय लोक ना टोकन मेसिन लेफ्ट सेवा उपरे अच्छी जो प्रशासन को कहूँ प्रशासन भी शुणु नहीं कि क्यों आम आरएनसी की लेम वाला को ग्रुप वाला कहते सी लोग आसबे ना कि मिलर आइबे नेबे ना दुईटा ना कि आस मोर 500 कुंटल अच्छी ना 400 कुंटल अच्छी मोर टोकन पूरी गलानी ना कि टार्गेट पूरी गलानी न्यू ना आम आसी मिलर धान कटनी छटनी पे जबरदस्ती करला भाया करना जो लोक आसुँच किए ना 5 केजी 6 केजी फास्ट करना 5 केजी बोले 5 रू 6 है 6 रू ए 7 कहते 7 रू नहीं ताई ना मिलर भी मन इच्छा ना गुमस्ता मान ना कि किए 500 1000 ना देकर ना कि नहीं आसती ना धान बस ना ना किणिक आणुचे हाथ जाने केंती मोरे जने लोक नहीं जे 3 लोक रजला एले दकाइबाकू एबे ग्रुप वाला कहबाकू कि जानबो के नेले के नहीं जीपीर दाना 8 कुंडी में मंडी आनथिली गोट सप्ताह हैला मो दाना उठु नथिला उठु नाही केते आनथिलो 60 कुंटल आनथिली किंतु चटनी फंडी 7 किलो आ बनौचंती हमर कुंडीगुडा मंडी रे दाना पूरा मु वर्षा आगु मिलिंग करी आनथिली किंतु मिलर माने सिलेक्ट करचंती बाकी मंडी रे धान उठु ने आसु नांती गोट सप्ताह ला हम जोगी जोगी हताश हो गलुनी एटी सरकार आउ हाँ जगवार व्यवस्था ना बाकी माने जगवा पैसा मागुचंती बाकी आम चाषी मान बुतई कर खाऊँ लोक भी